चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताज़गी है चाँद जिन्स शबनमी वो कहे कशा की रोशनी फदाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 जमी बने जमा बने मकी बने मका बने चुनी बने चुना बने वो वजह कुन फिका बने कहा ये मैंने आए खुदा ये किसके सदक़े में बना कहा ये मैंने आए खुदा ये किसके सदक़े में बना तो गायब से निदा मिली नबी 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 जोरे হবে আর একটু জোরে नारे तकबीर একটু জোরে নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে রিসালাত जनाब मौलाना साइफुल्लाह साहेब आरो जोरे जनाब मौलाना मोहम्मद साइफुल्लाह साहेब नारे तकबीर फुरफुरा दरबार शरीफ बसिरहाट दरबार এই দেখেন এইবার বলার কিছু নেই জানেন খুব সুন্দর রাখেন বক্তব্য তবে এই গজলটা উর্দু একটুখানি না বললে নয় তাই বাংলা এর সঙ্গেও আছে দমন দমন ভরা নূরে এলেন মক্কা শহরে হযরত আব্দুল্লাহর ঘরে মা আমিনার উদরে তিনি তো শাফিউল মুসনবিদ রহমাতাল লিল আলামিন রাসূল আল আরবি নবী 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 জোরে বলুন বেলাল মাইয়ার ঘরেতে বন্দি ছোট কুঠরিতে এত আঘাত করে তারে রক্ত ঝরে শরীরে হায় রে এসতে বেলালি বিছানা তার গরম বালি হায় রে এসতে বেলালি বিছানা তার গরম বালি তবু নবীর প্রেমের দাবি নবী नबी 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 जोरे बोलুন সুবহানাল্লাহ একদম শেষ কলি বলবো সিদরাতে নবী গেছেন জিবরাইল সঙ্গে আছেন জিবরাইল বলেন আর আমি যাব না আমার টানা চলে যাবে নবী চলে গেলেন সব দিকে আওয়াজ গুজে উঠলো নবী নবী जो सिदरा पर नबी गए तो जिब्राइल बोले जरा गया उधर पर तो जल पाएंगे पर मेरे नबी जी आगे चल पड़े वो सिदरा से निकल पड़े वो सिदरा से निकल पड़े ज़मीन पुकार उठी यही नबी 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 আল্লাহ কবুল করুন যতটুকু বললাম বলার থেকে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন সবাই পড়ি আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবা আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা আমাদের সালাম দেন ও
ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমিও সালাম দিচ্ছি, উত্তর দিবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ। এত